세계 복음화를 해야 되기 때문에 꼭 기억해야 될 거 있습니다. Karena kita harus melakukan penginjilan seluruh dunia, jadi ada hal yang kita harus ingat. 지금 그 마음에 또 생각에 병든 사람들이 많이 생깁니다. Banyak sekali yang memiliki penyakit di dalam hati dan pikiran. 정신적인 질환자들이 막 급증하고 있습니다. Dan ada juga orang-orang yang 전도자 memiliki 여러분은 꼭 알고 대비해야 됩니다. penyakit secara mental. Jadi para 급속도로 penginjil harus 우울증 bersiap-siap. 환자가 늘어나고 있어요. Karena orang-orang yang memiliki depresi 정말 심한 사람들은 semakin 막 banyak 조울증, jumlahnya 이런 secara 병들이 막 pesat. 일어나고 있습니다. Dan bukan hanya itu saja, tetapi banyak penyakit penyakit mental yang skizofrenia dan lain-lain mulai macam-macam dan juga termasuk 조금씩 penyakit 일어나야 되는데 이제 막 panik. 급증을 하고요. Dan jumlah peningkatan orang-orang sakit mental itu berkembang begitu pesat. Jadi secara tidak terlihat di mata kita bisa melihatnya. 표시 나는 거는 이제 암 이런 것들이 이제 표시가 나는 거죠. Apalagi kalau misalkan di antara itu penyakit yang seperti kanker itu yang kita bisa melihat. Jadi saudara harus melihat 기도하셔야 돼요. baik-baik karena saudara adalah penginjil. Jadi harus berdoa. 지금 이제 초등학교에도 그런 전문 그걸 준비를 해야 될 상황이 됐습니다. Jadi karena semakin banyak yang memiliki penyakit sehingga anak-anak SD pun harus bersiap-siap. 이 정신적으로 시달리고 공부 안 되는 애들이 많대요. Saya sampai bertanya kepada guru-guru di SD dan katanya sampai banyak anak-anak SD yang sakit secara mental dan saya bertanya terus bagaimana belajarnya. 응급으로 이렇게 조처하고 뭐 또 담당 선생님이서 또 이렇게 하고 이렇게 한다고 하더라고요. Katanya ada cara-cara yang dilakukan oleh gurunya dan juga minta bantuan juga dari organisasi yang ahli di bidang itu dan lain-lain. 미국에서는 법을 정해가지고 약을 먹어야 돼요. Sehingga kalau di Amerika mereka menentukan undang-undang supaya kita memberi obat kepada anak-anak yang menderita seperti itu. Dan ke depannya harus 이런 bagaimana? 상황이기 때문에 여러분 시대적인 사명 깨닫고 전도 제자의 땅끝은 어딜까요? Jadi saudara harus menyadari apa tugas saudara pada zaman ini. Jadi apa ujung bumi bagi murid penginjilan yang memiliki kekuatan abadi? 치유입니다. Penyembuhan. 꼭 기억해야 되고 이런 마음속에 둬야 됩니다. Itu saudara harus ingat dan menyimpan hal ini dalam hati saudara. 목사님들 여러분들이 먼저 이게 치유의 힘을 얻어야 되죠. Jadi para penatua dan juga majelis gereja harus memiliki kekuatan dulu untuk 어렵게 pemulihan. 하지 말고 이 치유할 수 있는 힘을 얻는 기도 시간을 만들어야 돼요. Jangan membuatnya susah, tetapi milikilah waktu untuk mendapatkan kekuatan pemulihan atau penyembuhan. 기도하는 장소를 정해놓고 하는 거는 지속이 안 되더라고요. Kalau saya menentukan tempat untuk berkumpul dan berdoa bersama itu susah untuk melanjutkannya. 기도 안 돼요. Ya, mungkin terkadang kita bisa melakukannya, tetapi tidak bisa. 정시 기도도 지속이 안 되더라고요. Malah doa secara teratur juga susah untuk dilanjutkannya. 시간 딱 정해놓고 한다는 이게 저는 힘들더라고요. Kalau bagi saya itu susah karena semua orang memiliki waktu tidur dan waktu bangun yang berbeda-beda. 그래서 아침에는 눈을 뜨면요 모든 살리는 기도를. Jadi pada pagi hari saya buka mata, saya berdoa untuk menyelamatkan semuanya. 특히 우리 렘넌트들은 뇌를 살리고 몸 살리고 영혼을 살리는 기도를 계속. Khususnya yang remnant harus berdoa supaya bisa menghidupkan kembali otaknya, hidupnya, dan pikirannya. Daripada menentukan sesuatu, langsung aja berdoa pada saat buka mata. 활동을 하면서 이 기도를 계속하는 거예요. Dan saudara bisa sambil berdoa, bersiap-siap untuk pada hari itu. 이거를 우리 나이 들어갈수록 장로님들은 반드시 하셔야 돼요. Jadi apalagi para penatua semakin waktu berlalu harus cepat melakukan hal ini karena ini kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. 모든 것을 기도로 바꿉니다. Dan pada siang hari ubah segalanya dalam doa. Jadi itu memang caranya. 내일 예배 드릴 때 기도로 바꿀 수 있어야만 옳은 예배라.
Saudara yang ada di tempat ini pun harus ubah semuanya dalam doa. 설교 듣는 사람, 하는 사람이 기도 속으로 들어가야 돼요. Jadi saudara yang mendengarkan khotbah ini 그럼 dan yang 예배할 때 juga memberi khotbah ini harus masuk ke dalam doa. Kalau tidak bisa beribadah dan tidak bisa menyanyikan 그래, pujian. 기도 속으로 들어간 찬양은 다릅니다. Ya, kita bisa menyanyikan pujian tetapi tidak bisa 그렇기 때문에 menyanyikan pujian di dalam 모든 doa. 것을 낮은 모든 것을 기도로 받고 Maka dari itu, pada siang hari saudara harus mengubah 하세요. semuanya dalam doa. 우리 새신자들은 어떻게 기도나 묻지 말고 그냥 하세요. Apalagi jemaat baru, jangan bertanya-tanya tetapi 밤에는 lakukanlah. 완전히 답을 내야 됩니다. Nah, pada malam hari saudara harus memiliki 제 jawaban. 같은 경우는 메시지를 완전히 준비해요. Kalau 오늘 saya 기도하려고. mempersiapkan firman-Nya secara 근데 뭐 sempurna. 여러분은 뭐 그냥 자면 되는데 제 같은 경우는 제일로 메시지가 많은데 이걸 준비를 해야 된단 말이죠. Kalau saudara bisa tidur begitu saja, tapi kalau saya harus mempersiapkan firman, 이 타임을 놓칠 수가 있어요. berarti saya bisa kehilangan waktu. 어저께 우리 대전에 가서 장로님들 집회하고 와서 우리 식사하고 빨리 마치고 왔는데도 시간이 뭐 많이 되잖아요. Jadi walaupun sudah selesai ibadah dan juga makan bersama-sama penatua di Daejeon dan kembali ke rumah saya, 2-3시 돼버린 거예요. dan saya bersiap-siap untuk mempersiapkan firman dan lain-lain, itu udah jam 2 atau 3 subuh. 또 5시 나야 되는데 곤란하잖아요. Kan saya harus bangun lagi jam 5 pagi, 그럴 kan 때는 tidak ada 그냥 waktu seperti ini. 오라입니다. Pada saat itu, saya langsung 계속 기도해요. lakukan saja. Tanpa tidur, saya berdoa 꼭 terus. 찾아내셔야 돼요. Jadi saudara harus menemukan rahasia 재벌 ini. 말고 왜 얼마 전에 그 아무 배경 없는 사람이 성공한 사람들을 찾아가서 취재했잖아요. Ada konten di mana ada orang yang mewawancarai orang-orang sukses yang tidak memiliki latar belakang apa-apa. Ternyata ada kesamaan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. 나를 위한 시간을 아침에 가진다 그래서. Aku memiliki waktu untuk sendiri pada pagi hari. 이게 이 기도의 그 내용입니다. Jadi kalau kita melihat ada konten di dalam doanya. 주로 이제 저는 기도 내용을 언제 하는 거 하니까 아침, 낮, 밤에도 하지만 이거보다 더 중요한 게 사이사이에 계속 합니다. Jadi apanya yang paling penting? Jadi memang pagi hari, siang hari, malam hari juga penting, tetapi doa yang dilakukan sepanjang hari itu juga penting. 또 나를 살리는 이런 기도를 쭉 하고요. Pada saat saya masih buka mata, saya berdoa untuk segala hal yang saya lakukan, termasuk semua 이게 jadwal saya. 중요합니다. Tapi kontennya apa? 성삼위 Isinya apa? 하나님이 성령으로 영으로 내게 임하는 거라고. Supaya Allah Tritunggal bersama dengan saya dalam bentuk Roh 보좌의 Kudus. 능력이 내게 임하는 거예요. Supaya kemampuan tata datang pada saya. Itu memang luar biasa. 그러니까 그건 내용을 기도하는 거예요. Itu isi dari doa saya. 나의 과거, 오늘, 미래의 모든 저주를 없애는 하나님의 능력이 내게. Maka kuasa Tuhan Allah yang menghancurkan semua kutukan dalam masa lalu saya, masa sekarang, dan masa depan pun semuanya dihancurkan. Kalau lakukan itu, saya memiliki 5 kekuatan 공중근세 잡은 자 이기는 힘이 생겨요. dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan penguasa angkasa. Dan ada hal yang penting, CVDIP를 보는, 미래를 보는 하나님의 능력이 생깁니다. dan saya memiliki kemampuan Tuhan Allah yang bisa melihat 그리고 모든 곳에 CVDIP. 세 가지 뜰. Dan dimanapun ada 3 pelataran. Semuanya ada di dalam doa saya. 7망대를 얘기했어요. Saya barusan menceritakan tentang 7 menara. 그러면 오늘 이 기도가 그냥 있는 게 아니고 역사하기 시작한단 말이에요. Terus doa kita tidak berdiam begitu saja, tetapi mulai 성삼위 bekerja. 하나님께서 세 가지를 성취시키고 있는데 그 길이 나의 여정이에요. Jadi Allah Tritunggal menggenapi pekerjaan Tuhan dan itulah 하나님이 perjalananku. 주신 확실한 발판 10가지. Dan ada 10 batu loncatan yang Tuhan kasih pada diriku. Dan ada 10 rahasia. 어떤 경우에도 이길 수 있습니다. 하나님의 자녀는 확신 5가지. Dalam kondisi apapun, anak Tuhan bisa memperoleh kemenangan. 흐름 바꾸는 9가지. Dan ada caranya supaya kita bisa menang tanpa pertempuran, yaitu mengubah arus. 전달해 줄 수 있어요. Jadi saudara harus menemukan jawaban sepanjang hidup dan harus menyampaikan jawaban itu kepada orang lain. 캠프입니다. Jadi hari ini pun inilah perkabaran Injil bagi kita. 7 여정을 얘기했습니다.
Barusan saya menceritakan tentang 가장 7 중요한 건 세 perjalanan. 번째 겁니다. Yang paling penting adalah yang 전도에 ketiga. 정말로 성공하느냐 절대 망대에 몇 군데를 세워라. Jadi untuk saudara bisa sukses dalam penginjilan, saudara 사업에 harus 정말 membangun 성공하고 menara 싶으면 mutlak. 절대 망대 세워라. Apakah saudara mau sukses dalam bisnis saudara? Buatlah 전도 menara 선교 mutlak. 제대로 하고 싶으냐 절대 망대를 세워라. Kalau saudara mau melakukan penginjilan dan misi yang benar, kalau itu buatlah menara mutlak. 예루살렘에는요 칼보리 산에요. Jadi perjanjian Bukit Kalvari di Yerusalem 감남산의 미션. dan misi Bukit 마가 Zaitun 다락방의 체험. dan pengalaman di Antioquia Loteng Markus dan titik mulai dari gereja 저 Antioquia 아시아에서 일어난 완전한 하나님의 인도. dan pimpinan Tuhan Allah yang sempurna di Asia 마게도니아에서 일어난 전환점. dan titik balik di Makedonia, 로마. Roma. 여기에 중요한 것을 다 만나는 겁니다. Jadi semua hal-hal penting ada di 7 pedoman. Jadi itu semua kita nikmati dalam doa. 편안해집니다. 반드시 건강 회복됩니다. Itu membuat kita merasa sangat nyaman dan itu yang akan membuat kita sehat. Jadi lakukanlah hal 그러면 itu. 이 지금 제일로 지금 일어나는 게 육신의 병도 중요하지만은 이 영적인 병이 이게 무섭단 말이에요. 그렇죠? Jadi penyakit secara fisik memang menyeramkan, tetapi penyakit secara rohani itu lebih menyeramkan lagi. Salah satunya depresi. 공황장애 일으키고 싶습니까? 생기는 듯. Ada juga orang yang memiliki 그 panik. 사람 뭐 보니까 비행기 안에서요. 아무 일 없는데 자꾸 내리겠다고. Ada orang yang sampai dia mau turun dari pesawat padahal tidak ada apa-apa. 막 머리 숙여 있더니 옆에 사람이 자꾸 이렇게 같이 오는 사람이 괜찮다 하는데도 못 있겠다니 비행기 오늘 가다 사고 난다 이거. Dia sampai takut naik pesawat karena pasti ada terjadi kecelakaan. Padahal teman di sebelahnya itu terus menenangkan dia, tetapi ujung-ujungnya dia tidak bisa naik pesawat. 두 가지 생명선이 있습니다. 반드시 이걸로야만 치유됩니다. Ada 2 baris 영적인 hidup. 병 사람들 잘 들으시고요. 두 가지 생명선이 있습니다. Saudara coba dengar baik-baik. Ada 2 영적인 생명선은 기도로 하면 됩니다. garis hidup. Kalau misalkan garis hidup rohani bisa lakukan dengan doa. 여러분 지금 뇌가 가 있는 겁니다. Tapi kalau satu garis yang lagi itu 그 mengikuti 뇌를 살리는 otak. 몸도 몸이지만 뇌를 살리는 기도가 필요합니다. Jadi saudara membutuhkan doa untuk menyelamatkan, menghidupkan otak itu. Coba saudara lakukan secara terus-menerus, sudah pasti. 과학적으로 실제적으로 다 증거돼 있습니다. Ini semuanya ada buktinya secara sains dan secara 렘넌트는 이기도 nyata. 하면 여러분의 머리는 굉장히 능력이 있기 때문에 Kalau para remnant berdoa seperti demikian, pasti saudara memiliki 우리 kemampuan 생명에서 두 개밖에 없어요. 영적인 menggunakan 거와 otak dengan baik. 숨 쉬는 것밖에 없어요. 그렇죠? Kalau kita hanya 2 hidup, yaitu secara rohani dan secara fisik, yaitu bernafas. Jadi 더 lakukan 중요한 건 이제 hal 암이 ini. 걸려버려. Dan yang penting di sini ada orang yang kena kanker. 암은 5가지를 개인화시켜야 돼요. Kalau untuk yang kena kanker harus 의사가 말하는 거. membuat 5 hal ini menjadi milik kita sendiri. Pertama, 개인화시켜야 되는 음식. apa kata dokter. Dan yang 거기에 kedua, 맞는 운동. makanan yang sesuai dengan 거기에 맞는 kondisi kita. 호흡. Dan Kegiatan olahraga dan hidup. cara nafas dan 이 doa 5 yang 가지는 sesuai pada 이길 kanker 수 있어요. itu. Dengan 5 hal itu kita bisa mengalahkan 더 kanker. 중요한 거는 Ada yang lebih penting lagi. 앞으로 5차 산업 시대는 완전히 병등급 부딪히는 시대가 옵니다. Untuk ke depan ada industri yang kelima di mana 자, 이때 kita akan menghadapi hal-hal 오직 복음만 yang menjadi hambatan kita. 여러분 언약 잡은 사람들이 주역이 되는 겁니다. Di mana gereja yang memiliki perjanjian dan saudara yang memiliki Injil, mereka lah yang akan menjadi tokoh utama. Kalau saya melihat industri yang kelima itu akan binasa kalau sampai industri yang keempat semuanya berkembang. Dan yang ketiga dan keempat kita sudah direbut. Dan yang kelima, masalah rohani yang sangat menyeramkan akan datang pada kita. Jadi para remnant harus bersiap-siap. 그래서
여러분이 해야 되는 가장 땅끝은 뭐냐? 치유다. Jadi apa ujung bumi yang saudara harus hadapi yaitu penyembuhan. 왜 그렇습니까? Mengapa? 예수님께서도 오셔서 치유부터 하셨어요. Karena Yesus pun datang untuk melakukan penyembuhan. 예수 이름으로 치유하는 겁니다. Maka dari itu kita menyembuhkannya dalam nama Yesus, ya kan? 그러고 초대교회도 보면은 시작하자마자 4등에 3장 1절 12절에 예수 그리스도 이름으로 불치병자를 이렇게 세웠습니다. Kalau kita melihat jemaat mula-mula pun dalam nama Yesus Kristus mereka menyembuhkan orang-orang yang tidak bisa disembuhkan. 의사가 절대 고칠 수 없는 병이 치료하기 시작해요. Jadi di Samaria pun mereka 심지어 menyembuhkan orang-orang di Samaria 초대교회도 막 있는 dan 거예요. sampai Tabita pun disembuhkan. 4등 10장 1절에 40절 고넬료. Dan sampai Cornelius 여러분 juga 고넬료를 어떻게 보면 disembuhkan. 모르겠습니다만은 그 고넬료는 제가 볼 때는 굉장히 갈급한 사람이에요. Dan bagi saya Cornelius ini adalah orang yang begitu haus akan firman Tuhan. 정확하게 말하면 영적 문제에 시달리는 사람. Dengan kata lain, dia adalah orang yang sakit secara 기다리고 rohani. 있다가 막 베드로 나왔을 때 그냥 점잖하게 알고 오시면 얘기 안 하면 막 맨발로 뛰어나 엎드리고. Pada saat Petrus pergi ke tempatnya Cornelius, dia sampai dia menunggunya itu 그런 걸 볼 줄 di depan 모르면 pintu karena dia haus 여러분 akan firman 그 Tuhan. 군대 안에서 자살하는 사람들 있잖아요. 못 찾아내요. 그래 그 군종병이 그것도 못 찾아내면 어떡합니까? Kalau saudara tidak bisa melihat, membaca kondisi itu, bagaimana caranya saudara menemukan 군복은 말라 있습니까? anak-anak yang menderita di wajib militer? Harus menyadari. 우리 멤버 soal 잘 ini. 모르는 사람 많아요. Banyak juga dari member kita tetapi tidak ketahui hal tersebut. 이 우리 안에 지금 모여들고 있나면요. 집회 참석 메시지 다 들어요. Ada orang-orang yang seperti ini, mereka mengikuti semua konferensi dan semua training. 갈 때 여러분의 생기는 안 사는 테이프 사서 가져와 또 들어요. Dan mereka beli lagi kasetnya dan mereka dengar lagi firman-Nya. 그 달글 때까지 다 듣고 또 사 또 듣는 사람. Dan ada juga yang sampai mereka dengar lagi. 제가 볼 때는요. 미래의 제자들이라고 봅니다. Dan bagi saya, mereka adalah murid-murid pada masa depan. 흔들릴 수가 없어. Mereka tidak akan yang tergoyah. 이 사람이 흔들릴 수가 없어. Jadi orang itu tidak akan tergoyah. 많이 베드로를 도왔다고 생각합니다. Jadi saya melihat dia telah membantu Petrus dengan 자, baik. 성경 보세요. Coba kita melihat. 드디어 현장 치유 일어납니다. Jadi penyembuhan ladang akan terjadi. 이걸 할 수 있어야 돼요. Itu yang harus kita lakukan. 그 누구도 고칠 수 없습니다. 4장 13장 10장 19장 현실이고 지금도 Jadi siapapun tidak bisa menyembuhkan itu karena itulah kenyataan. 현장 Di Kisah 치유할 Para 때 Rasul 보세요. pasal 13, 16, 19. 제일 먼저인 게 뭡니까? Coba saudara melihat apa yang pertama kali mereka 현장을 lakukan 뒤바꾸는 di ladang. 성령의 인도로 봐요. Mereka mendapatkan pimpinan Roh Kudus yang mengubah ladang mereka secara total. 찾아내는 이 현장 치유. Jadi mereka melakukan penyembuhan 문 di mana 열리기 전에 karena mereka menemukan 막아달라 titik 있는 baliknya. 그대로. Dan sebelum pintunya terbuka, mereka sudah mendapatkan jawabannya. 그게 현장 치유입니다. 그리고 실제 질병 치유 들어갔잖아요. Dan secara 그거 잘 penyakit 보셔야 됩니다. fisik pun 이것도 mereka 13장, mengalami 16장, penyembuhan. 19장에 다 있어요. Itu juga ada tertulis di Kisah Para Rasul pasal 13, pasal 16, 의사는 pasal 절대 19. 고칠 수 없는 병을 고치는 역사. Jadi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter pun mereka sembuhkan. 뭐 때문에 의사가 고칠 수 있는 병 의사가 고치라지 예수 이름으로 치유하냐 말이요 못 고치니까. Jadi bagaimana caranya mereka bisa menyembuhkan? Karena dokter pun tidak bisa menyembuhkan 마음에 itu. 심각하게 기도하셔야 됩니다. 여러분은 전도 제자이기 때문에 치유할 수 없으면 앞으로 전도도 산업도 뭐도 못합니다. Jadi karena kalau saudara tidak memakai doa, apapun saudara tidak bisa mengalami walaupun itu 아까 내가 말한 penyembuhan. 환자들이 많이 늘어나니까 드디어 3단체는 그 개발로 지금 들어갔단 말이에요. Jadi kalau kita melihat banyak sekali 3 organisasi masuk ke dalam 돈은 budaya 좀 itu. 겁니다. 근데 그게 문제예요. Dan mereka dapat begitu banyak uang. Itu masalahnya. 기계, 전기 뭐 이거 나와가지고 완전히 두뇌를 어떻게 한다.
지금 나오고 있습니다. pakai elektrik, habis itu pakai sinyal elektrik. Maka dari itu mereka mau mengubah cara otak mereka. Coba saudara melihat industri yang kelima. 그래서 여러분 아시다시피 이 5차 산업은 이 치유운동, 묵상운동으로 대비하지 않으면 안 되게 돼 있습니다. Dan seperti saudara sudah ketahui, kalau saudara tidak bersiap-siap dengan gerakan saat teduh, tidak bisa kita bersiap-siap. 이렇게 나왔잖아요. Karena ini hasilnya. Inilah doa 회당에서 di bait Allah, di 왜 그리스도? rumah ibadat. Mengapa Kristus? 왜 안식일이야? Mengapa 왜 pada 예배 기도냐? hari Sabat? Mengapa harus beribadah? Kenapa harus berdoa? 왜 하나님의 나라냐? Mengapa harus kerajaan Allah? 회당에서 후대에게 전달한 거예요. Jadi inilah yang mereka dapatkan di 앞으로 rumah ibadat. 여러분 기도하셔야 됩니다. Jadi untuk ke 문 depan saudara 닫는 harus 교회 berdoa. 살리는 길입니다. Inilah 문 jalan 닫습니다. untuk 부끄럽습니다만은 수없이 떼거를 신학자 모여도 문 닫습니다. jadi saudara akan 자꾸 melihat 전해 지금 walaupun sekolah teologi terbuka, tetapi 선진국에서 semakin tidak ada 교회 orang 문학이 yang menginjil. 행복시됩니다. Apalagi negara-negara maju harus 나는 memulihkan 지금 우리 Injilnya. 후대 제자들 있잖아요, 목사들 살릴 거라고 봅니다. Dan saya yakin para murid-murid pada generasi muda, mereka yang akan menyelamatkan 2만 개 ladang 이상 되는 tersebut. 대학 살려내야 돼요. Jadi kita harus menyelamatkan universitas yang 지금 sebanyak 20.000. 완전히 2, 3, 7 나라에 일어나는 발전된 후유증 일어납니다. Jadi itu yang akan terjadi. 그리고 5천 종족은 완전히 버려져 있어. Dan 5.000 suku mereka terlantar. 살려야 됩니다. Kita harus menyelamatkan 하나님이 mereka. 놀라운 문을 여실 겁니다. Jadi Tuhan akan membuka pintu yang luar biasa. Jadi pada 내년에는 tahun ini 정말 ini 구체적인 hanyalah 일이 일어날 titik 겁니다. mulai, dan minggu depan kita 그게 여러분 pada 주의입니다. tahun depan kita akan 우리가 melihat 힘 hal secara 합치지 nyata. 않으면 5천 종족 못 살려요. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak bisa menyelamatkan 우리가 5.000 설령 시간 suku. 많아서 이렇게 모이는 거 아닙니다. Bukannya kita berkumpul di tempat ini karena kita memiliki banyak waktu, bukan. 같은 연결되기 때문에 결론은 흩어진 제자들로 하겠습니다. Kesimpulannya saya akan kasih dengan murid diaspora karena ini nyambung.